Pengertian hukum secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan atau norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat seluruh anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan negara. Hukum memiliki sifat memaksa, artinya setiap orang wajib menaati hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan ada sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi hukum. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan berarti setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Kepastian hukum memberikan kejelasan terhadap aturan yang berlaku, dan kemanfaatan bertujuan agar hukum membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Selain itu, hukum juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai alat pengatur kehidupan masyarakat, sebagai alat perlindungan bagi hak dan kewajiban warga negara, sebagai sarana penyelesaian sengketa, sebagai alat pengendalian sosial. Dengan fungsi tersebut, hukum berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur segala aspek kegiatan usaha atau bisnis. Hukum bisnis mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, serta antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam praktiknya, hukum bisnis berkaitan dengan berbagai aktivitas, seperti pembuatan kontrak, transaksi jual-beli, kerja sama usaha, hingga penyelesaian sengketa bisnis. Hukum bisnis hadir untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dilakukan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas dan mencakup berbagai bidang, di antaranya hukum perjanjian yang mengatur kesepakatan antar pihak dalam kegiatan bisnis, hukum perusahaan yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha, hukum perlindungan konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen, hukum persaingan usaha yang mengatur agar persaingan bisnis berjalan secara sehat, hukum kepailitan yang mengatur penyelesaian utang, piutang, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Semua aspek tersebut bertujuan menciptakan iklim bisnis yang aman dan tertib. Pentingnya hukum bisnis dalam dunia usaha. Hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia usaha. Bagi pelaku usaha, hukum bisnis memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian dan sengketa. Selain itu, hukum bisnis juga berfungsi melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan atau pelanggaran kontrak. Dengan adanya hukum bisnis, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dapat berjalan secara seimbang dan adil. Pemahaman terhadap hukum bisnis juga membantu pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara profesional, etis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh penerapan hukum bisnis. Sebagai contoh, dalam kegiatan jual beli online, terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya,
maka pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan ketentuan hukum bisnis dan hukum perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bisnis hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Penutup, sebagai kesimpulan, hukum merupakan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat secara umum, sedangkan hukum bisnis secara khusus mengatur kegiatan usaha dan ekonomi. Pemahaman terhadap hukum dan hukum bisnis sangat penting agar setiap individu dan pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya secara tertib, adil, dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rimia Agulantiko from Class Management 24X. In this video, I will like to present a material unit short Understanding Law and Business Law. This topic is very important because law plays a fundamental role in regulating human behavior and maintaining order in society. In today's modern era, law is not only related to a social life but also closely connected to economic and business activity. Throughout this presentation, the basic concept of law in purpose and function, as well as the definition, scopes, and law of business law. By understanding this material, it is expected that we can gain better insight into how law creates legal clarity, justice, and protection, especially in business activity. Definition of law. In general, law can be defined as a set of regular or norms that are binding and enforceable created by authorized institution and animate the regulating human behavior in society. According to Zaini Ashadi, law is a set of norms or rules that regulate human behavior in society and are converged in nature in order to create order and justice. Based on this definition, law has several important elements. 1. The existence of rules or norms. 2. Regulation of human behavior. 3. A binding and concrete nature. 4. The purpose of creating order and justice. Purpose and function of law. Purpose of law. The main purpose of law include 1. Achieving justice. 2. Providing legal clarity. 3. Maintaining order and security. 4. Protecting public interest. Function of law. Law also serves several important functions, such as 1. Acting as a means of social control. 2. Resolving disputes and conflict. 3. Supporting national development, including economic and business development. Definition of business law. Business law is a branch or private law that specifically regulates business and commercial activities. According to Zaini Ashadi, business law is the ancient set of legal rules that regulate and related to business activities, trade, and other economic action. Meanwhile, Georgian explained that business law is legal rules that govern the legal relationship between business actors is carrying out commercial activity both nationally and internationally. From this definition, it can be concluded that business law provides legal guidelines and protection for business actors. Scope of business law. Business law covers various legal areas including 1. Business contract law, 2. Corporate law, 3. Commercial law, 4. Compensation law, 5. Consumer protection law, 6. Bankruptcy and insolvency law, 7. Banking and financial law. According to Susi, business law does not only focus on profit-making activity, but also ensure a balance between the interests of business actors, consumers, and the state. Role in business activities. Business law plays a very important role in business activities, including 1. Providing legal clarity for business actors. 2. Protecting the rights and obligations of all parties.
3. Preventing business disputes. 4. Serving as a legal basic for resolving business conflict. 5. Creating a fair, healthy, and competitive business environment. Without clear business regulation, business activity may lead to disputes, losses, and injustice. Conclusion. In conclusion, law and business law have an essential role in regulating social and economic life. Law functions as a general framework to regulate society, while business law specially govern business activity to ensure justice, legal, certainty, and sustainability. By understanding law and business law, individuals and business actors are expected to carry out their activity responsibility professionally and in accordance with applicable legal regulation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.